हेलो फ्रेंड्स टीएस टंक चैनल समस्त स्वागत। आज क्लास डिस्कसन करा ओडिशा जियोग्राफी रिलेटेड अनेक गुड़े प्रश्न जो प्रश्न गुड़िक ओडिशार जो ओ ट्रिपल एसी ओ डब्ल्यू एस सी एग्जाम गुड़ी कंडक्ट करुँच प्रश्न गुड़िक देखा मिली। तो प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कर दिंतु, जमीक परवर्ती क्लास गुड़िक सर्वप्रथमे आपण पाखे पहुँचब। तेबे चलतु डेरी नक क्लास टी को आरंभ करवा। ये नंबर 1 अच्छी क्यों जिलाटी समुद्र को स्पर्श करूना, यार उत्तर होची जयपुर जिला। 2 नंबर अच्छी ओडिशार नदी गुड़िक क्यों स्थान बाहरी ना, यार उत्तर होची पश्चिम घाट पर्वतमाला बाहरी ना। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। 3 नंबर प्रश्न अच्छी क्यों नदीर उत्पत्ति स्थल ओडिशा रे अवस्थित नुहे, यार उत्तर होची सुवर्णरेखा नदी। 4 नंबर प्रश्न होची क्यों जिला द्वयर सीमा पश्चिम को लगी, यार उत्तर होची बालेश्वर और मयूरभंज। नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा। 5 नंबर प्रश्न अच्छी क्यों पड़ोसी राज्यर सीमा ओडिशार सीमारेखा को सर्वाधिक स्पर्श करिछि, यार उत्तर होची छत्तीसगढ़। 6 नंबर प्रश्न होची गंगा नदी सहित जमुना नदीर जो संपर्क क्यों नदीर महानदी सहित सही संपर्क, यार उत्तर होची तेल नदी। एबे चलंतु नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। सात नंबर अच्छी केउटी एक जिलार सदर महकुमा नुहे, यार उत्तर होची ब्रह्मपुर। 8 नंबर अच्छी क्यों नदीर उत्पत्ति स्थल ओडिशा रे अवस्थित, यार उत्तर होची बैतरणी नदी, कारण बैतरणी नदी मयूरभंज जिलार केन्दुझर जिलार गोनासिका पर्वत बाहरी। 9 नंबर अच्छी क्यों अक्षांशटी भारत को प्राय 2 भाग में विभक्त करुछि, यार उत्तर होची कर्कट वृत्त। 10 नंबर लाक्षाद्वीप क्यों जलराशि अवस्थित, यार उत्तर होची अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। भारत पृथ्वीर शतकड़ा केते अंश भौगोलिक क्षेत्रफल अधिकार करुछि, यार उत्तर है 3.28%। नेक्स्ट प्रश्न जीवा। 12 नंबर प्रश्न अच्छी भारतर उत्तर सीमा रेखा केउं देश सहित लगी, यार उत्तर होची चीन। 13 नंबर प्रश्न भारत केमिति एशियार अन्य भाग गुड़िक ठारू पृथक हेबा बोली लागुछि, यार उत्तर होची यह हिमालय पर्वत द्वारा एशियार अन्य भाग अलग होइछि, यह मध्य हेबो। यार उपमहाद्वीपीय अवस्थिति यह मध्य अटे, कारण यह एशियार दक्षिण भाग अवस्थित यह मध्य अटे, ताहेले और आंसर हो उपरोक्त समस्त। 14 नंबर अच्छी एक उपद्वीप केउं प्रकार स्थलभाग जार 3 पटे जलभाग थाए, यह होची त्रिभुजाकार स्थलभाग। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। 15 नंबर प्रश्न अच्छी राज्य और देश जेगुड़िक स्थलभाग द्वारा परिवेष्टित से कौन कहुए, ताकू कहुए स्थलरुद्ध। 16 नंबर प्रश्न अच्छी भारत क्षेत्रफल दृष्टि क्यों स्थान में अच्छी, भारत क्षेत्रफल दृष्टि 7म स्थान में रही। 17 नंबर प्रश्न अच्छी भारतर सबुठारु क्षुद्र राज्य किए, यार उत्तर होची गोवा। गोवा होची सबुठारु क्षुद्र राज्य, किंतु जदि कहबा भारतर सबुठारु बड़ राज्य किए माने आयतन बा क्षेत्रफल सबुठारु बड़ राज्य किए, ताहले हेबो राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। 18 प्रश्न होची भारतर क्षेत्रफल केते वर्ग किलोमीटर, यार उत्तर होची 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 19 नंबर प्रश्न होची थर मरुभूमि आरावरी पर्वतमालार केउं दिगरे अवस्थित, यार उत्तर होची पश्चिम दिगरे अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। 20 नंबर प्रश्न अच्छी गोटे स्थल भाग जी कि 3 पटे जलभाग द्वारा परिवेष्टित ताकू कौन कहुए, या कहुए उपद्वीप कहुए। 21 नंबर प्रश्न अच्छी म्यांमार सहित भारतर पूर्व सीमा निर्धारित करुवा पर्वत गुड़ी को समवेत भाव में कौन कहुए, या पूर्वाचल कहुए। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। 22 नंबर प्रश्न
ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ଗାରୋ, ମିଜୋ, ପାତ୍କୋ ଏସବୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟର ଅଂଶବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ହେଉଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାବର। ଭାବରରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିର ନୂତନ ପଟୁ ମାଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଦର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଅଛି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁ ଶିଳାରେ ଗଠିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। 27 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦାମୋଦର ନଦୀ କେଉଁ ମାଳଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଦାମୋଦର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଜାବକୁ ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କୁହାଯାଏ। 29 ନମ୍ବର ଅଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଥିବା ଲୁଣା ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପହ୍ରଦ। 31 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 32 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୈଳନିବାସ? ମାନେ କେଉଁ ଶୈଳନିବାସଟି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଟି। ଉଟି ଯେଉଁ ଶୈଳନିବାସ ଅଛି ଏହି ଶୈଳନିବାସ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅଛି। ତା 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଉପନଦୀ ଏହା ସହିତ ମିଶିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚମ୍ବଲ। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚମ୍ବଲ ନାମକ ଏକ ଉପନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ତାପରେ ଅଛି, କେଉଁଟି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ? ଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଧୂଆଁଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶରାବତୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଧୂଆଁଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। 36 ନମ୍ବର ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଆଲନ୍ଦ। ତ ଗୋଆଲନ୍ଦ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ତାପରେ ଅଛି 37 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରାବଲି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।